बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 29 नवंबर है, जुमे का दिन है, और जिस तरह से इस पूरी दुनिया का चौधरी अमेरिका बना बैठा है, जो जब चाहे जहां चाहे जंगें छिड़वा देता है, हमले करवा देता है, जब चाहे जंगबंदी करवा देता है। अभी उसकी रिसेंट एग्जाम्पल जो है वो आप इस वक्त फ़लस्तीन, इजराइल और लेबनान की ले लीजिए, क्योंकि जब वहां पर हमले हुए 1 साल से जायद का अरसा हो चुका और फ़लस्तीन की जंग बंद नहीं हुई, लेकिन लेबनान की जंग बंद हो गई, जंग बंदी करवा दी गई। क्यों? क्योंकि लेबनान जो है वो भारी पड़ रहा था, उसकी वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा था, सुबकी का सामना था, और यूं कह लें कि जंग हारने का खतरा था। वहां पर फिलफोर जो है वो खुद आके जंग बंदी करवा दी गई। लेकिन दूसरी जानिब जो फ़लस्तीन के हवाले से कितनी करारदादें पेश की गई, लेकिन उसके ऊपर वीटो कर दिया गया। हमेशा अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया कि नहीं, जंगबंदी नहीं हो सकती। आप दूसरा मामला यूक्रेन का ले लीजिए। यूक्रेन को रूस के ऊपर चढ़ाई करवा दी, और वहां पे वो एक जो छोटा सा मुल्क है उसको दुनिया की जो बेहतरीन और बड़ी ताकत है उसके सामने ला खड़ा किया। अब जनाबे वाला, जिस तरह से ये पूरे का पूरा खेल रचाया गया, ये उल्टा अब गले पड़ गया है। दादागिरी क्यों कह लें कि खत्म होने जा रही है। क्यों? क्योंकि रूस की जानिब से एक बहुत बड़ा और खतरनाक ऐलान किया गया है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया है। रूस की जानिब से एक और सैनिक जो एक इनका न्यूक्लियर हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो जनाबे वाला लॉन्च किया गया है, जो कि 4000 डिग्री सेल्सियस तक की जो टेम्परेचर का वो हामिल है, और किसी भी जगह पर जाएगा तो वो पूरी की पूरी उसको जलाकर राख कर देगा, मेल्ट डाउन कर देगा। अब उसकी जानिब से जो अमरीकी एक पूरी की पूरी जो न्यूक्लियर ताकत है, उनकी जो साइट्स हैं, उनको जनाबे वाला मुकम्मल तौर पर कह लें कि खात्मे की तरफ ले जाते हुए उसने ऐलान किया कि उसको हम खत्म कर देंगे सिर्फ एक चुटकी के ऊपर, चंद मिनटों के अंदर। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब, क्योंकि जंग बंदी तो हो गई लेबनान के अंदर, लेकिन यहां पर लेबनान के जंग बंदी के बावजूद अभी तक 48 आवर्स गुजरने के बावजूद जो 12 से 13 बार खिलाफ वर्जी जो है वो इसराइल की जानिब से हो चुकी है, हमले भी हो रहे हैं, जिसके बाद अब इसराइल की जानिब से जो यूं कह लें कि धोखा जो दिया गया, उसके बाद अब हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमलों के हवाले से ऐलान कर दिया गया। 1,50,000 जो उनके जो जंगजू हैं वो जनाब वाला मैदान में आ चुके। एक बार फिर से वो एक बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है, हमले शुरू हो चुके हैं। ये क्या मामला है और ये मामला किस तरफ जाने वाला है? क्या दोबारा से ये जंग छिड़ने वाली है? और फिर शाम के अंदर जो एक नया मुहाज खोला है वो किस कदर पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा है? ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो इजराइल की जानिब से जो वहां पर हमले शुरू किए गए, वहां पर उन्होंने कर्फ्यू तक लगा दिया, मामला को अक्सर तब्दील कर दिया, और ये कैसे आगे से हिजबुल्लाह की जानिब से, लिबनानी मज़ाहमत की जानिब से अगेन फुल स्केल वॉर में जाने का खतरा जो है वो दरपेश है। इस वक्त इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से कहा गया कि मैंने इजरायली फौज को हिदायत की है कि वो खिलाफ वर्जी की सूरत में लेबनान के अंदर बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी करें। नंबर 1, ये पॉइंट आपने अपने ज़हन में रखना है। लेकिन इसी के साथ जो इजरायली सिक्योरिटी हुकाम है उनकी जानिब से ये एक एस्टिमेट दिया गया। उन्होंने कहा कि लेबनान में दोबारा लड़ाई के 50% इम्कानात हैं, और इजरायली फौज ने लेबनान के कस्बे बिनते जबील में शहरियों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद शहरी जो है वो जख्मी हुए, और लेबनानी फौज ने इजराइल की जानिब से जंगबंदी की 12 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की हैं। ये एक जो है वो पॉइंट है। लेकिन यहां पर जनूबी लेबनान में जो कर्फ्यू है वो नाफिज कर दिया गया IDF की जानिब से, और बताया गया कि दरिया लितानी के जुनूब में नकलो हरकत या फिर मुंतकिली कल शाम 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सख्ती से ममनू है। जो दरिया लितानी के जुनूब में वाक़े हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहें, वो मूवमेंट नहीं करें। अब दूसरा मुल्क है, वहां पर जाके जो है वो कर्फ्यू लगाया जा रहा है। क्या ये मतलब किस तरफ मामला जा रहे हैं कि अपने मुल्क में भी नहीं, किसी दूसरे मुल्क में? आप खुद अंदाजा करें। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत हैं, या फिर जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, या जिस तरह से पाकिस्तान और ईरान है, सेम एक बॉर्डर लगता है। तो यहां से कोई मुल्क उठ के कहे कि जो दूसरे मुल्क में जाके जो आप कर्फ्यू लगा दें, तो क्या यहां पर फिर लड़ाई नहीं होगी तो और क्या होगा? दूसरी जानिब इजरायली फौज ने लिबनानी शहरियों के देहात में वापसी पर पाबंदी का अयादा किया है, और इजरायली फौज के अरबी जुबान के जो तर्जुमान है अविचाई अदराई ने जनूबी लेबनान के देहातों की एक फहरिस्त जो है वो शाया की है, जहां शहरियों के वापस जाने के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। और फिर इजरायली फौजी कमांडर की जानिब से कहा गया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ फतह बहुत दूर है, और इजरायली ब्रिगेडियर जनरल यसराइल शॉमर ने
خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ابھی تک حزب اللہ کے خطرے سے باز نہیں آیا اور اسے تیار رہنا چاہیے، کہیں بھی پیچھے ہٹنا اسے روکنے کے لیے دوبارہ منظم ہونے سے جو ہے وہ بہتر ہے، اور یہ معاملات مزید گڑبڑ ہو سکتے ہیں اور حملے جو ہے وہ دوبارہ سے ہو سکتے ہیں اور جنگ تقریباً پھر سے شروع ہو سکتی ہے، جبکہ کشیدگی کے درمیان لبنان میں جو جنگ بندی کے استحکام پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ کیونکہ کیورکیان جو سینٹر ہے فار نیئر ایسٹرن سٹڈیز کے ڈائریکٹر محمد بازی نے کہا کہ ان کی ایک بڑی تشویش یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتن یاہو اور اسرائیلی فوج جہاں تک ہو سکے اس جنگ کو آگے بڑھائیں گے، اور نتن یاہو اسرائیلی فوج یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے، مطلب وہ خود سے اس معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں، کوئی اور بندہ نہیں ہے جو اس کو لیڈ کرنے والا ہے۔ تو یہ مطلب شو کروانا دنیا کے اندر یہ تو نہ جائے ایک جیسر جائے کہ ہم یہ جنگ جو ہے وہ ہار چکے ہیں یا ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ یہ معاملات نکل چکے ہیں، تو یہ بھی تو باور کروانا کہ مکمل کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں، جس کے بعد اب یہ تو پہلے سے ہی بہت واضح ہے کہ نتن یاہو نے ایک بھی مقصد حاصل کرنے میں ناکامی کے باوجود جنگ بندی کیوں قبول کی ہے۔ اس سے امریکہ نے ضمانت دی ہے کہ اردگان اور ترکی کی مدد سے شام کے اندر اسد، حزب اللہ اور ایران کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا جائے گا۔ کیونکہ کئی سالوں سے اردگان نے ISIS، القاعدہ، النصر فرنٹ اور تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان اور ترکی کے دائرے کے دیگر ممالک میں اندر بھرتی ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد سے ان کو جو بھی وہ گروہ تھے ان کو تربیت دی اور بھرتی کیا۔ 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے کے اندر جنگ بندی کے بعد اردگان نے محاذ کھول دیا اور اب مزاحمتی قوتوں کے خلاف جنگ شام کی سرزمین پر لڑی جائے گی اور نتن یاہو کے پاس دوبارہ منظم ہونے اور دوبارہ مسلح ہونے کا وقت بھی ہوگا۔ شام کے اندر حزب اللہ اور روسی ایویشن کو پھر سے ڈی فوکس کیا جائے گا، لیکن ان جو ریبیلینز ہیں جو وہاں پر حملے کر رہے ہیں اور وہاں پہ جن کو دہشت گرد گروہ کہا جا رہا ہے، ایک حصہ جنہوں نے عدالت میں یہ اعتراف بھی کیا کہ انہیں ترکی میں اردگان نے تربیت دی تھی، اور یہ آپ کو یاد ہوگا تاجکوں کا ایک گروہ تھا جس نے ماسکو کے اندر 150 شہریوں کو قتل کیا تھا، اور یہ وہی تربیتی کیمپ ہیں جہاں ترکی نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اسلامی دہشت گرد جنونیوں کو بھرتی کیا اور تربیت دی، اور پھر جنہیں انہوں نے تاجکستان، ازبکستان وغیرہ میں زیادہ تر کم عمر بے وقوفوں میں بھرتی کیا جن کا IQ لیول جو ہے وہ کمرے کے درجہ حرارت سے بھی کم تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ اردگان کے ہاتھ سے چھوٹ گئے ہیں یا پھر یوکرینی حکومت کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ سارا منظم جو ہے وہ آپریشن کیا۔ تاہم یہ بات صرف پیوٹن ہی جانتا ہے، اور اچانک اس نے اس معاملے پر بات کرنا چھوڑ دی اور برکس سربراہی اجلاس میں اردگان کی میزبانی کا فیصلہ بھی کیا۔ لیکن ابھی جو ترکی نے مبینہ طور پر شام کے ساتھ اپنی سرحدی گزرگاہیں ہیں وہ کھول دی ہیں، جس سے ادلب اور مغربی حلب کے اندر ترک حمایت یافتہ جو کثیر القوی کرائے کے فوجی ہیں ان کے داخلے کو ممکن بنایا گیا ہے، اور غیر ملکی جنگجوؤں کی سہولت جو ہے وہ شامی تنازع کے اندر ترکی کے فعال کرداروں کو نمایاں بھی کرتی ہے۔ لیکن یہاں جو دوسرا معاملہ اس وقت میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ روس کی جانب سے ایک زبردست قسم کا اعلان کیا گیا، ابھی جو روسی صدر پیوٹن ہے اس کی جانب سے سپیچ کی گئی اور اس نے خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر ایک تو ٹرمپ کی جان کو خطرے کے حوالے سے اس نے کہا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ ایک سینسیبل شخص ہے، اس نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ وہ جنگیں ختم کرنے کی بات کر رہا ہے اور معاملات کو ایک بڑے کینوس کے اوپر دیکھ رہا ہے، اور ابھی جو حالات بن رہے ہیں اس کی نزاکت کو دیکھا جائے تو جنگوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر جو ٹرمپ ہے اس کی اس نیریٹو کی وجہ سے اس کی اپنی جو گورنمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ یا پھر وہ اس سے خوش نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں، اور اس کی جو گرد سیکیورٹی ہے اگر وہ سیکیورٹی ہی آپ کے خلاف ہو جائے گی تو آپ کیا کر سکیں گے۔ تو یہاں پر اس نے ایک تو کنسرن شو کیا، لیکن دوسری جانب روس نے بڑے پیمانے کے اوپر مہلک اور شینک کا ہائپر سونک میزائلوں کی تیاری شروع کر دی ہے، اور صدر پیوٹن کھلے عام جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں کی طرف سے اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رہیں تو وہ ان میزائلوں سے کیو کو نشانہ بنائے گا۔ اور پھر ابھی جس طرح سے روس کی جانب سے نیا ہائپرسونک اور شینک میزائل ایک انتہائی طاقتور تھرمل وار ہیڈ سے لیس ہے جو کہ 1 سیکنڈ کے اندر 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے اور جو 4000 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ شدید گرمی کنکریٹ کو، اس کی جو شدید گرمی ہے وہ کنکریٹ کو بخارات بنانے، سخت ترین فوجی ہارڈ ویئر کو مٹانے اور فولاد کے ڈھانچے کو آسانی سے پگھلانے کے لیے بھی کافی ہے۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ سورج کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 5500 ڈگری سیلسیس،
अब ये 4000 डिग्री सेल्सियस तक तो ये इसका टेम्परेचर, और ये पिछले 15 साल से इसके ऊपर वर्किंग जारी थी और अब जाके इसको लॉन्च किया गया। और पहला इसका जो हमला हुआ था वो यूक्रेन में हुआ। अब बाकायदा तौर पर जो उसने धमकी दी है, उसने कहा कि ये सिर्फ एक ऐलान के ऊपर जो अमेरिकी न्यूक्लियर साइट्स हैं वो निशाने पे होंगे और वो मुकम्मल तौर पर उनको मेल्ट डाउन करने की सलाहियत रखते हैं, और किसी भी वक्त इसका ऑर्डर आने के बाद ये हमला होगा और चंद मिनटों के अंदर मुकम्मल तौर पर ये खात्मा जो है वो हो जाएगा और कोई भी इसको नहीं रोक सकता है। कोई आपका डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि 4000 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो अगर 45 से 50 क्रॉस कर जाए तो यहाँ पे हालात बुरे हो जाते हैं। 45-50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो आप खुद अंदाज़ा करें कि हम जो है वो बाहर खड़े नहीं हो पाते। तो उससे भी ज़्यादा अगर 60-70 तक चला जाता है तो चीज़ें जो है वो उबलना शुरू हो जाती हैं, गर्म होना शुरू हो जाती हैं, इस तपिश का इजहार होता है। तो अगर यही 4000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए तो फिर वो जो कोई भी, बेशक लोहा हो, स्टील हो, वहाँ पर सरिया हो, कुछ भी हो, जो भी आपने बंकर्स बनाए वो मेल्ट डाउन क्या, वो बिल्कुल बुहारात बनकर उड़ना शुरू हो जाएंगे। इस हद तक जो है उन्होंने ये कामयाबी हासिल कर ली और यही उसने थ्रेटन भी किया। उसने कहा कि अगर इन्होंने उनको कुछ एटम बॉम्ब देने की, न्यूक्लियर हथियार देने की ये जो है वो कोशिश की तो इसके नताज ये भुगतना हो सकते हैं, भुगतना पड़ सकते हैं, और इसके लिए इनको तैयार रहना चाहिए। वो ना हो कि हमें एक्शन जो है वो लेना पड़े और चंद मिनट की बात है, एक सिर्फ मैंने ऐलान करना और चंद मिनट के अंदर अंदर ये पूरे का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, जिसमें यूरोप है, जिसमें जो इंग्लैंड है, जिसमें अमेरिका है, वो उनको बराह रास्त जो है वो ये ऐलान करदा जो है वो यूं कह लें कि थ्रेटन किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है कि इस तरह से होगा। तो ये जनाबे वाला इस वक्त की सिचुएशन है, इस वक्त के ये हालात हैं कि अगर ये जो ताकत का एक भूत है, मैंने कहा ना कि अभी जो चौधराहट है वो दूसरे चौधरियों के साथ अगर यही मामला हो जाए तो एक जो बड़ा होता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है, तो फिर उसको अपनी दाग बिठाने के लिए अगले बंदे को चुप करवाना पड़ता है। और जिस तरह से आपको याद है कि अमेरिका ने अपनी दाग जो बिठाई थी हिरोशिमा और नागासाकी को निशाना बनाते हुए, आज भी उसकी एग्जाम्पल से जाती हैं कि वो अमेरिका ने उसके बाद फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। अभी अगर इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले लिया जाता है तो ये पूरे का पूरे सिनेरियो को तब्दील करके रख देगा, जो कि हालात को मुकम्मल तौर पर 180 डिग्री के ऊपर तब्दील कर देगा। ये कुछ आमतरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रख दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।